Cette fois-ci, c'était un projet Xigolnim, Xim, Kowaza dus za jus wixua, mais bikmos gest pelninis rosumilici. Gest blizei prodziwei milosi, niski dikolviexobi wiobrazal. Le monde du travail est très puissant en énergie, il est donc possible que vous ayez un conjoint, que vous n'ayez pas d'idée, mais que vous travailliez si vous n'aviez pas de contact. Nous sommes allés travailler avec tous ici lub jus plaisant Drodz, aus exviat spiscuge, habitus potkani od bilosi idéal nim momentansi. Agnolowi kieruja toi microcami ou crots poxuges sieplo ish milosi la loi jas touche service. Wids, ze sachwail, qui dit watpis, qui dit mislis, des proud ziwa milos que mos bic daleko o desiebilub et bic mos ni geste gej godni. Mais je peux vous dire, agnoli sepcha, ze geste wisej nis godni. Milosk, ktorana dedzi, bedzi xista, gleboka i wipel ni touche je service w sposob, jakigo nik disobini wiobrazal. Blizni, notre société, la wizwani, aprzed ktori mistal, vsist kimaja wixzis el psigoto wiwali tujego ducha nate schweil, nate milosk. Znast pustk, ktorak zazemodzuas? Pour uxusi, ze tchego brakuj? Tu uxusi okrots spelnis iw boski sposob. Ta milosk bedzi polakzeniem wikrakzajasim posatu, ko physixn, bedzi tous jednokzenidus, przesnakzon z goris potkani, oktorim w glebidus zizauswidzial, zenastapi. Agnoli prakuja siko, eil z moka, ukladajak vsist kielmanti ukladanki. Teraz gest xanazofani. Uviers, devsist ko, przeko przesla dotej pori, bilokoniexn, by uxtaltoak kobiet, ktora gest dziziaj kobiet silna, pelna suyatla, ktora okrots ogarni naipiek les uxuk. Je vous ai demandé de vous occuper de la délicatesse, mais j'ai promis de le faire avec un peu de temps, ce qui m'a permis de découvrir le Tujego Cerca. Pokzuj, Jacques Zmienia si énergie wokol sibi. Pour, comme vous l'avez fait, être votre maison, vous serez en mesure de vous protéger contre votre vie. Z kasdim dniem gest koraz blizaite gospodkania. Znaki sao sedzi w twash snash, w malish zbiega kokolix nosi kodzien gozisia, w Sloak, ktor bez zamiaru dotikaja Tujego Cerca. Uazak na. Agnoli zaos wizilaja wiadomosi i odesibi alezi, sezisi donish dostroise. Wiem, zemoz siboise. Strash przed nieznanim, strash przed ponoonimotwarsiem Cerca. Eilmo wiwam, geste bez pieksni. Milosk, ktora do was przidzi, ni przinizi bolu, ni przinizi ni piunosi. Przidzi, abius drovik, uspokoik and bik bez pieksna przistania. Ni musis nozik blizn przeslosi w przislosi. Vous pourriez être en mesure de vous aider à changer votre service maintenant. Akidit a milosk nadedzi, bedzies widzial. Ni bedzi zadnish wat pliwosi, ni bedzi ni piunosi. Pour être sûr que vous êtes en mesure de le faire, vous êtes Sirospoznaja et votre entreprise est déjà présente, vous êtes dans une zone de prédilection. Ta milosk przidzi z niwit lumaxalnim spokogem i pełnosia, ktora wipelnikas dizakatek wazeistoti. Tu bedzi jakodishani pora pieroszi podlujim zanurzeniu. Transformakja, jakata milosk vrowadzi w tujzisi, bedzi gleboka. Podnizi compagnie na dushu is inspiruj do bisia gestschwix zimtim, kim si urodzil. Razem was dus stworza cos vespanialego, cos, ko bedzi mialo w pli plunitilko na was dwoj, eil na usist kishwokol was. Pour milosk, ktora bedzi serzik suyatlo, gzikolviek sipojawi. Wiem, ze mozes bix mexoni tchek, eil tchek okrots siskonchi. Alors je l'ai fait samotna nok psigotowi wala grognement pod rosquit tej milosi. Uviers mi, j'ai dit mowi, ni geste samedi agnolowi sao sedzi wokol siebi, posies zaja compagnie i prowadza do tej schwalbnej shwili. Ode teraz zaksnish patrzek na sibi okzami milosi. Dbaj o sibi, doseniaj sibi, koshai sibi. Proud ziwa milosk zakzina si w tobi. Qui dit tractuges sibi z milosia, stages simagnesem dlatego, koprodzaiv exist. Agnolowi wid za tuj piekno, tuja dobrok and wizilajat wibrakj do sexviata. Zofai,
zevsist kosi uklada. Uviers, zenawe w trudnosia cagnolowi compagnie chronia i przigoto ujadroj. Nik ni geste pozostawion przypadkowi. Gest na dobrej drodze okrot zobaxis przixin wsist kiego, przeko przeszedl. Praudziła milosk nadchodzi i pozostani. Przygotuj swoj sers, dis bedzi wipelnion radosia, wdzieknosia i pokogem, ktor mos przyniesk tylko boska milosk. Mowisi, geste blizej, nis kidikolwiek sobie obrazal. Et puis, si vous l'obtenez, spojzis aux stex et rosumies, devsist kishwail, calibol, wat pli aussi do prowadzili compagnie tutage. Zobaxis, devsist kobilo tego warti et milosk, octoreis aus marzil, geste praudziwa i ukrot sobjawi si w issu. Nibo urzadza impre, agnolowis wituja, bonachotzi wielka milosk. Badz gotowi, botuj zisi juz nigdi ni bedzi takisamo. Wix juam, ze pranies rozumiek, ko gest przygotowald la siebie usexviat. Widz, de agnoli majaznax ni wisej do ujauninia, a tu, tsego okrots do swiadzis, tu dopiero poxatek tchego wix zego. Vous avez besoin d'un élément de mauvaise qualité, et vous avez plus de chances de le faire. Pour, avec nadedzi, ni bedzi dotixilo tilko romantix nei milosi, et il przebudzenia w glebisiebi. Tuja dus za gest przigotowana na przijesi poteznei prodi, tchego, ko przekrakza ogranixenia, koreznal dotej pori. Agnoli pokazujami, des jus zaxalzo azak malznaki. Maintenant, en ralentissant la marche avec le Rosmowak, nous arrivons à un moment où nous sommes à la recherche d'un nouveau moyen de confort pour le chaos. Teznaki nisadzilem przipadku. Przipominaja, zeusexviat spiskuj na tuja korzisk, organizujak kazdisk zegol tego, kosi okrotswi darzi. Uvazai, bo imbardziai si otworzis, timbardziai te przeslania beda sinazilak. Wokol siebi gest énergie, ktora przisiagatu, tsego zaospranial. Pour cela, jakbi otwir ali signewi dzian drzwi, przektor bez przerwi przepliwal strumien blogoslaviensto. Milosk, ktorej sukas, ni gest jedini pranioniem tujego serka, elxim, ko usexviat akowiwal de la siebi przedlujikza. Zofai temu procesowi, poniwa zagnoli dbaja otu, bai kasdi krok bildoskonali. Xazami mzesiwi dawak, ze xaplini powoli, jakbinik sitak naprod nizmienialo. Mais il y a beaucoup de choses à faire si vous avez besoin de plus d'informations. Pour que, comme vous le faites, vous soyez à la recherche d'un logement, vous n'aurez aucun problème à le faire. Jacques Powoli kwitnasi kuya, kasdi platek tujego przeznak zenia otwira siwi vlasiwim tchazi, odslania jakwarstwi, ktorv xesniai bili ukrit. Teraz geste w pinxizotnim. Pour, avec nadedzi, bedzi wimagalo o desibi odwaji, octorei moses gest chniwidziek, elctora geste w tobiuspiona. Vous n'avez pas besoin de le faire si vous en avez besoin. Rex przesiuni, wiloni sized lekosia, jakamos prziniesc tilko praudziwa milosk. Il est possible que vous ayez maintenant un peu plus de temps pour que votre agnoli ait 2 livres et que vous prowadz compagnie na kasdim kroku. Ni lexoaz mosi, ktora nozis w swojej duszi. Je plaisante avec Tobi Suyatlo, ktor przisiagatu, koxist, ko geste prauda. Je me suis mis à l'œuvre dès le début de la journée, en prziolujak vsist ki blogoslavienstoi, naktor zasluguges. Il s'est produit 2 choses et je suis le bardziej emanuges tim Suyatlem, tim chesiei obaxis kuda dzijas si w issu. Milosk, naktora shekal, bedzi tilko jednim zed wilukudow, ktorish doswiadzis. W miar postpose das sobis prau, ze milosk, ktora do siebi przikodzi, ni plaisanterie wixaina. Tu ni bedzi jak zadnine, jaki kidikolwiek znal. Ta milosk bedzi przomienia jaka, milosk, kora podnizi kompanii na duszu i odkryć prodi o sobi, o ktoriś mogę zapomnieć. Zapamiętas słoża wartosk, słoża nieskągzona zdolnosk koszania i bisja koszanim. A tuwe spomnini bedzi jak globoki uzdrowieni w tujej duszi. Agnoli sepsza, zenimasiko espioneszik. Wsistko smiga dokladni tak jak powinno. Lek, szek do jedzenia si, kidi i jak wsistko si widarzi,
Mosbik Siezarem. Je vous ai dit que vous pourriez être en mesure de le faire. Qui dit sis relax sujet sisofas, ou sexviat bedzi mogle dialak sipsiai dokladniei. Pamiętajcie, zexani bianski rozni si odenas zego itu, ko widaj si opozniniem, wrzexiwisto si pojawia si wivla si wimchazi. Moses xuxi, jakbiz na lazl si na rozdrozu, naktorim musis dokonak wiboru. Mais c'est vrai, nous pouvons vous aider à vous servir. Agnolis apotujei stroni isapeoniaja, zeniezalezni odetego, ktorasiesk wibierzes, selbedziten sam, milosk, spelnini et spelnini. Nimable du, j'ai dit post puges kierujak similosiai wiara. Pour le dire, vous êtes prêt à le faire, mais ce n'est pas le cas, mais du coup. Qui dit w concust Agnès Toarza w Toarz z tawijatkowa ozoba, bedzi tutak, jakbix azatzimal sinakrot kashwail. Je w tim momentensiv sist konabierz sensu. Lata oxekiwania, vzloti iupadki, trudnlex, przedktorimistalv sist kotustani sijan jaxlans. Zobaxis, les cas dikrok na tujei siez zostals organizowani do perfecti. Je plaisante oui sais-je. Ta milosk bedzi poxatiem nowei podrosi, ani konsem poszukiwan. Razem bedziesis pasroak ponies badanish krenash, odkriwajak aspekti sibi en sibi nausagem, ktor przynioza rozwoj du showi en demok jonalni. Bedzies jak dwi latarnis witeln, przisiagajas ni tilko radosk do sibi, et il rozprzestrniajast na otaxajasish kompani ludzi. Bedzi tu blogoslavioni wiazek, wektorim oboż beda si uspirak i podnozik na duszu. Z kazdim mijajasim dniem gest blizei tego switego spotkania. Aniolowi swituja tous jednokzeni, zanim gest shono nastapi, poniwaz wiedza, jak potezn bedziono. La musique est przygotowak si tylko zeonetrzni, mais prend weonetrzni. Pour cela, nous avons déjà travaillé ensemble, nakarmik swojadus, utworzik sers na nieskongzon mozliwosi, jakidaj si usexviat. Pamiętaj jednak, des tunikoniek wiadomosi. Je pense que c'est une bonne idée, tu es Agnolowi chca si gest chwijawik. Septali do twash snobos kitagemnis, pokazujak przebliskitego, comme manadej. Continue juage, sluchage d'allège. Podrose, ktorej siznaj duges, dopiero sizaxina, a milosk, ktora odnaj dzies, bedzi tilko jedna chesiawix zego selu, korituja dus zachiala spelnik timzisu. Tu, tsego zeda shwail doswiadzis, wikrak zapozatu, ko Moses sobiteraz wiobrazik. Przygotuj sinazaskokzeni. D'autre part, vous serez en mesure de vous aider à vous occuper de votre service. Pensez-vous que ce soit votre tâche, Prawda? Parce que c'est la puissance, c'est la vérité si vous travaillez. Agnolis aosedzi wokol siebi, sepchakta gemnis, ktorish gest ni potrafil pel ni rozifroak. Mais nous avons commencé à utiliser des éléments de base avec des tâches sposobulosa sinaswan mieszku. Kasdisk zegol tujegozisia, kasd widarzeni, ktor widawalo signé poviazan, zaxni mieksens. Pour, avec nachodzi, przonizi compagnie na nowi poziom zrozumionia gest na tugotowi. Sachwail, qui dit xugez, les gestes au croc de objawienia. Je wiesko. Je suis une plaisanterie naprod. Je pense que vous avez une idée générale, et que vous avez une série d'idées, vous avez deux fonds. Mais ce n'est pas un marché, mais je dois dire que 2 fois, je me suis replié. Agnolowi chca, abiz widzial, ze milosk, ktora okrots pojawi si issu, ni bedzi wiksaina, bedzi ximniez wiklim. Milosk, ktora przekroxituj nais mielsokzekiwania. Zastanavias si, jak tu sistani, jak tu mozliu, dev sistko zmieni si tak nagle. Agnoli jus sistko zaplanowali. L'organisation s'est concentrée sur votre Spotkania, en vous aidant à créer un chouïla par magie. Vous n'avez plus qu'à vous amuser, touj ici la lèche fala milositak intentiona, ze bedzitak, jak bikali ou sexviat spiskoal vlasni natechwail. En fait, je veux que tu sois en mesure de le faire. Énergie otaxajaka tuja dus rosnikas degodnia. Pour prendre, jak bibil przygotoani na COS wielkiego, COS,
ko przemieni ni tylko de suya, et il suya wokol siebi. Saisis d'agez sobis ed tego sprau? Je n'ai rien à faire, mais je n'ai rien à faire. Cas di croc, ptori teras robis, psibliza compagnie d'otej prodi. Touj sers si roswija, de duch rosni, a agnoli toruja droch temu, comme manadej. Milosk, ptoras araz najedzies, bedzi latarnia switelna. Oswietli kasdi obzar tujego zisia, psinos zak jasnosk tam, jedezi bilazwat pieni, nadziej, jedezi bilani piunosk. Ta milosk ni tilko wipel ni touj sers, et il bedzi tax catalysatorem glebokish zmian w tim, kim gest. Bedzies rosquitak w sposob, au jakim nigdi ni mislal, ze plaisanté à Moslio. Kazdash esk siebi ostani dotknitat à przemienia jaka énergie. Vous êtes à ce moment-là, vous avez 2 fois l'occasion de vous rendre à l'endroit où vous êtes ici en train de przesnaxona. Bedzitak, jakbik asisatzimal, jakbik ali ou sexviat milkzal, observu jak tout suite spotkani. Agnolo beda obekni i beda suyadkami pokzat kuchigo wiexnego. Qui dit tout sistani, ni bedzies mialwat pliwosi aniwaan. Bedzies widzial zed peunosia pochodzaka zed glebisiebi, les nalazl tout, tsegozaus sukala tuja dusza. Mais c'est juste parce que je suis bardziej intriguja sego. Agnolo wijawiaja, ze tout spotkani ni geste consem podrosi, et il dopiero jej poksatkiem. Gestesi wezwani dozisia milosia, ktora wikrakza poza jakakolwiek bajk. Milosk, ktora przesiustawia sikzazowi, przelamuj barieri logiki i rozumu. Pokzuges, les devkzesniaj nijasni selzaksni siujaoniak. Milosk bedzi klugzem, ktori otworzidrzwi, o ktori istnieniu na weniel pojesia. Je ne pense pas que je veuille vous dire si vous przeprzipadek. Zostal wibrani do tego boskiego do sujadzenia. Sujatlo, ktor nizies, przisiaga do siebiters exiwistosk. Usexviat widzial, ko plaisant w circuit i rozpoznal xistosk toash intankji, tujas dolnosk do bezoar inkowei milosi. J'ai eu un retard dans la milosk nadchodzi w tujas tron poniwaz na tuzasluguges, poniwaz gest gotowi. Z kasdim dniem stages si bardziej otwartina energie, ktora nadchodzi. Agnolo prowadza kompanii subtelni, et il stanokzo, abiz mogl otwarzik swoj sers bez strashu. Usuajav selkis la diwat pliwosi and nipiunosi, abisi mogli otrzimak te milosk w kalosi. Ni majus miejska na strashiwa ani. Pour, avec nadedzi, bedzis bitwilki, abi ogranik zali godonbol. Je ne pense pas qu'il y ait un homme, mais je prends un vêtement, je peux le faire et je vais le faire avant l'aube. Tu bedzi nowi poksatek, od nowini wazei wiari, wazei radosi, wazei ufnosi w przislosk. Bedzies zaskokzoni, jak wsistko bedzi idealni dopazowan, prawitak, jak biniewi dzialna roka przesiuala wsist kiel manti zeda siebi. Je rzeksiwisi, ta niewi dzialna roka istnij. A agnolowi, a boski sili, ktor kompanii koszaja i kronia. Widzatu, tsego tijestchni widzis. Wiedzatu, tsego tijestchni wies. Dlatego CHCA, zebi zofal sobi, zofal procesowi, zofal, lewsistko rozwija sidokladnitak, Jacques Powino. Kidi odas swoj zmartujeniaw sekswiatowi, pozwolis, baj widarzilasi magik. Tukza otwarsia sinanow. Pozwol, abistara wers jasiebi, tej, ktora watpila, ktora questionowala wartosk milosi, rozplin lasi. Zmienias si WCOS wix zego, COS jasniais zego. Agnolowi mowia, przygotuj si, bo okroc polaxis si z milosia w sposob, ktoriv sistko zmieni. Kidit a milosk nadedzi, ni tilko ulexirani z przeslosi, et il tax zabierz kompanii na nowi poziom radosi i spelninia. Zobaxis, les cas d'Atrudnosk, cas de Wizwani bilo de la siebi przygotowaniem na otrimani czego tak niezwiklego. Un jour, je vous ai dit que j'étais en Latarnie, je me suis rendu compte que j'avais choisi de le faire, et je me suis rendu compte que j'avais choisi de le faire. Agnoli nadal prakuja zed akulizami, porus zajak energikumi, dopazo ujak xegoli.
vsistko gest robion, abiwas spotkani z tamilosia bilo poprostuboski. Pokazu jami, zeimbard ziei si otworzis, tim sipsiei nadedzi milosk. Porzuk wselki opor, wselki strash i pozwol si prowadzik. Ni geste sam w podrosi. Lors de 2 tentatives, je suis en train de faire un travail plus lent. Pour que ce soit le cas, je pense que vous devriez regarder 2 fois. Ata milosk, ktorei okroc doswiadzis, bedzi jedini pokzatiem czego znaksni wix zego, czego, ko bedzi odbijak si hmw tchazi i przestrzeni. Agnoli mowiasi, zetu, tsego okroc doswiadzis, bedzi prodzi wim blogoslawianstwem, xim, ko przekroksiv selki tuż okzekiwania. Pokzuj zmian w powietrzu, boska obeknosk zbliżażaka sikoraz bardziej. Zedashwail w krokzis w etapzisia, w ktorim wsistko gest mozliu. Milosk, obfitosk, radosk wsistko bedzi w twanzaziegu. Aniolowi nadal sepsza, a iż lanta staja sikoraz wirazniz. Maja si o wiel wisej do powiedzenia, znaksni wisej do ujauninia. Je n'ai peut-être pas pensé à ça, mais j'ai choisi Nami. Xugez a-t-il Wibrakch? Pour plaisanter, je suis un peu nouveau, parce que, comme je l'ai dit, 2 fois, je n'ai pas eu de lecture, je suis arrivé à 2. Mais je pense que c'est parce que Toby s'est intéressé à Agnoli Prakuja, qui a annoncé un grognement lorsque Touj ici s'est occupé de lui. Tunitilko Uxusi, Tupiunosk, Ktora Rosni zed Kazdimdniem, Niostani septev sexviata, Ktori Mowisi, Przygotuj si, ten moment nachodzi. Kazdi krok, Ktoriz robil do tej pori, bil starani prowadzoni. Bik moz nizdawal sobie zed tego sprawi, me Agnoli bilizał sobekn, dwajak o kazdisk zegol tujej sieski. Te szwajl, ki mislal, ze gest sam, te nos, ki sizawi dawala sini do znizienia tu bilitak na prod kzazi przygotowan. Oxist chalizimi, uzuajak legisłojej sieski tu, koni bilo jus presidatn, abino moglo rozkwitnak. Tu, ko compagnie sheka, tu wisej, nis zdajez sobis prao. Pour qu'il n'y ait pas de tâche, mais que vous soyez prêt à le faire. Zed kazda mijajaka sekunda geste blizei tego punctus rotnego. Je vous ai choisi de vous amuser, votre partenaire a essayé de le faire maintenant, il s'est réjoui, il s'est rendu compte qu'il n'avait aucune plaisanterie avec Stani Postrzimak, avec Nadedzi. Lors de votre projet de scénario idéal, nous avons réussi à ce que nous soyons intéressés par le moment. C'est une énergie odnowi, ktora compagnie przejmuj. Pokzula, Prawda? Pour Uxusi, les Aras ou Jauni COS Vespanielego, Jacques WS Choslon Capo de Lugiainosi. Tas blizajaka similosk nitilko zapeonito warzistuo, mais unisi suyatlo do kasdego zakatkatujegozisia. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent maintenant, qui ont une intensité élevée, et qui n'ont pas besoin de s'en occuper. Agnoli pokazujami, des ozoba przeznak zona de la Siebi est juste avec la rue Chui prowad zona w kierenku. Maintenant, je n'ai pas de spot, je sais que l'énergie est là. Il s'agit d'une magnétisation, la puissance est là, si, la puissance n'est pas la même. Un petit bonhomme de Spotkania, Bedzitak, Jacques Bixa Sizatrzimal. Ni Bedzi Zadnish Wat Pliwosi, Tilko Gleboka Piunosk, Zezaus Bilisi Sobi Przeznak. Il est possible que la société soit en mesure de faire des affaires si je suis en train de vivre en Pologne et si je suis en vacances. Tamilosk, Ktorana Chodzi, ni geste Powers Shona, Bedzi Wimaga Kodesiebi Takiego Poziomu Podania, Jakiego Bikmos Gestchni Wiadzil. Mais ce n'est pas le moment de le faire, je l'ai fait en cours d'exécution, et j'ai déjà commencé à le faire pour le processus. Maintenant, 2 fois je l'ai fait et j'ai commencé à me dire que je suis prêt à l'utiliser maintenant. C'était Boskiogien, Plomien, Ktori Rosni. Tenogien geste przejawem Przyslej Milosi, énergie, Ktorej ni Mozna Postrzimak. Je pense que c'est ce qui se passe, 10 choses se passent comme si vous étiez en train de vous transformer, votre point culminant était de 2 fois. Tuja dus za geste przygotowana na przyjsi czego ogromnego, czego, ko wikrak zapoza wselki marzenia, Jakiki dikolwiek mial. Il s'agit d'un homme qui s'est rendu compte que j'avais un agnolowi avec sa nouvelle science. Widza juz, Jakidzies rami w rami zedta wijatkowa ozoba, usmichas si,
célébruges ici Pelni. Pour vous aider à comprendre votre liste, c'est juste pour votre exiwistosia. Je n'aurais pas pu essayer de résoudre ce problème si j'étais en train de le faire, znak zedaznakiem. CHCA, zebiwidzial, zemilosk, ktorei pranies, geste jus w blizeinis mislis. Xazamimos widawak sitrudno tuiuerzik, zlastcha jediswia wokol siebi widaj sitak nipiuni. Mais il est temps de s'attendre à ce que l'année soit terminée. Wiara niewidzialn, wiara tu, ko geste posa ludskims rosumieniem. Ensuite, vous avez besoin d'un contrôle de port, vous pouvez le faire, en plaisantant avec le projet de société, en plaisantant ou en utilisant un plan de Jackie Kolwiek, vous pouvez vous occuper de votre projet. Agnoli sepcha, zeusexviat przigotoruj compagnie na spotkani, ktor przekrak zaziemski okzekiwania. Il s'est avéré que c'était une situation idéale, mais il n'y avait rien de tel qu'un idéal. Akiditu sistko sistani, bedzies zakwikoni synchronixnosia, doskonalosia boskiego wixusiak zazu. Kazda szwila okzekiwania, kazd stojas wizwani zostani nagrodzon w sposob, jakiego sobini wiobrazal. Wiobraz sobi, zeokroc pokzuges, des touches sers bij sipsiei, eil tim razem ni bedzi tous powodowan ni punosia sezistrachem. Pour faire des emokji wiazani les znalezieniem kogo, je dois rezonuj zed tuja dusza. Milosk, ktorana dedzi, bedzi jak delikatna mélodie, ktora bedzi grak w doskonalej harmonie zed tuja istota. Et naipiknij w tim usist kim plaisanté, des gestes gotowi, habitimzik. Vous pouvez le faire, vous serez en mesure de le faire. Teraz ou sexviat geste gotowi dostarkziktu, nakoshekal. Miedzikzazi nadal oraka iuaj naznaki. Lors de la synchronisation, il est possible d'avoir un plan complet, qui peut être réalisé sur Tujei Drodz, Przipomina, ze wixzi plan plaisanté avec Toku. Agnolowi CHCA, abizkzulsivz moknioni yedzial, ze tuj przeznak zeni rozwija sidokladnitak, Jacques Powino. Ni ma pospieszu, ni trzebabak si przislosi. Vsist koplini, a ti geste dokladnitam, jedesi powinienbik. Agnolowi otakzaja compagnie teraz energie okronien confortu. Przygotowyja compagnie na jeden z nashbardziej magicznych momento w. Je zasluguges na kazdachesk tego. Il y a deux choses à faire avec l'harmonie qui se produit, à laquelle vous przyoluj, avec la siebina mosiboskiego prawa. Milosk, ktora okroc okrokzi w tuj ici, tu dopiero pokzatek nowej eri blogoslaviensto, obfitosi i radosi. En un instant, 10 instants plus tard, nous avons eu 2 discussions avec Konieczna. Elzi, wat pliwosi, szwail samotnosiv sistko tu bilo przygotowaniem do pełnego przygesiatego daru. Agnolowi CHCA, abiz widzial, ze najleps dopiero przed toba. Sepcha, ze kidita milosk pojawi si w. Bedzi Jacques Balsam, l'exassista rani endotwiraja mies na nowi etaps xesia. Teraz gest o krok ode wielkiego odkrycia. Pokzuj podeksitoani w vlasiwi, Jacques Bissam usexviat ustrimiwal odek, sheka Jacques na vlasiwi moment, baj zadzialak. Milosk, ktorej zedashwail doswiadzis, bedzi prodziwim blogoslavienstwem, tim tak wilkim, les mieniv sistko wokol siebi. Agnoli mowia, Przygotuj si, botu, konachodzi, przekroksiv selki tuj okzekiwania. Donc dopiero poksatek. Je viens de parler avec Tobi Okzekiwani, alors que Jacques Bitouche sers jus wiedzialo, ze widarzi si cos wielkiego. Je rzekziwisi prend une plaisanterie. Il s'est produit avec Tuja Korzisk, un agnoli nadal toruja droge do nashbardziej prozomienia jasego spotkania w. Z kazdashwila energy wokol siebi wzrastaja, tworzak falsujatla i milosi, ktora kalkowici kompanii otoksi, jedina dedzi odpowiedni moment. Ni musis robik ni kinego, jak tylko otworzik sinatu, konachodzi. Nasz trudni jezaszesk zostala jus wikonana. Przes zolt siesk, stawil kzola wizwaniom i teraz gest gotowi na przyjusi. Agnolowi CHCA, abisi widzieli, de tu okzekiwani, ktor tak wiel razi budzilo wat pliwosi,
ukrot zostani na grodzone w sposob przekrakza jasiv selki okzekiwania. Milosk, korazna jedzies, ni bedzi tylko posieszeniem, ej odrodzeniem, sila, kora wipszni kompanii na nowi poziom istnienia. Geste w zgodzi z wibrak jami prodziwej milosi en tardow sistko wokol siebie uklada sina słamieszku. Il s'est avéré que vous étiez en mesure de le faire, car il powiazan z tawiel kazmiana. Agnoli dopazorujas xegoli, prowadza kompanii prze synchronizakj, sprawiajak, ze sieska, ktora podazas, bedzi pelnachistish odkrik et radosi. Kaz de spotkani, kaz de lentos lizan perdre majakisel. Piekno też szwili polganatim, de nitilko biernichekas. Rosnies, poszerzas swojadus, koraz bardziej dostozovuges sido energi bezwarinkowej milosi. Qui dit à Milos que przejawi si wgegos issu, znadzi ozob, ktora jus rosquitla, kora gest jus pelneiro nowad ze soba. Agnolowi chca, abiz widzial, ze tu plaisantuj kza, baj zablisnak en zostak rozpoznanim di kinizamowite jistosi, djaka gest. Nash bardziej fascinujas timusist kim gest tu, de nigdi ni biltak bliskotego punctus orotnego. Znas ten moment, qui div sist kozakzina sens, qui dit kawal ki ukladaja si kalos ki mazrazni, de concuod poviedzi sa przed toba? 10 instants jus prawinad zedl. Agnolowi jus tu widza, jus tu célébruja sphers du showei. Shekaja na dokladni moment, ktorim energy idni sis harmonizuja, by spotkani moglonastapik. Vous verrez la scène, ti, spokojni, ziges normalni inagl sistko sizmienia. Ni okzekiwan spotkani, wimiana spoirzen zapirajaka dek piersiak, dotik, ktoris daj sidzwigak siez artiziaka istnia. Tu bedzijak przebudzeni, jak bicos, ko tobidrzemi, concusi actiowalo. Agnolowi za peoniaja compagnie, ze kidina dedzi 10 instants, ni bedzies mialwat pli aussi. Uznani bedzinatik miasto igleboki. Przigotovuges sina cos wix zegonis jakikolwiek marzeni, o jakim kidikolwiek odwazil si marzik. Ta milosk, kora okrots okrokzi tuż ici, ni bedzi tilko partener estwem, eil duszoła podroza, przebudzeniem dus, kores potikajasi, baiv spolni ozianiak cos wielkiego. Il est possible que je sois sûr de la qualité de l'authenticité et que je puisse vous dire que vous êtes en mesure de le faire. Pour, koksini tu spotkani tak wijatkoim, tu jego authentique exnosk. Ni musis bik kim ni gesta ni starak sis impoak. Ta milosk bedzi oparta naigleps zei prodzi otim, kim gest. Agnolis a peoniaja compagnie, ze bedzies koshani zedatu, kim gest, naixist seist aussi, bez mazek, bez potrzebi ukriwaniasi. Une fois arrivé à Milosk, vous avez accepté d'accepter votre gleboka, et vous savez que je ne l'ai pas fait. Znaki sa osedzi i agnolowi prodza compagnie, abiz nadal vorakal nani uaj. Kazdim nash drobnijej zimsk zegol krij si przeslani, odpowiedz na kazda si shawat pliwosk, koranozis soin cercu. Odpowiedzi na chodza, a useksviat stal si zed toba communicuj. En fait, vous avez une intuition qui s'est développée avec vous, avec Nadedzi. Ni ignoretish septo, sa kluxem donastep nego crocu. Ni tilko otrzimuges milosk, eil stages sisrodlem milosid la otaxajasego compagnie suyata. Agnoli pokazujasi, de jedi polaxis sized energia bezwarinkowej milosi, zaxnies promienioak suyatlem na kazdego, kteostani na tujej drodz. Tuj sers bedzi latarnia morska, Przisiagajaka ludzi situakj, ktor wibruja zedta wizoka chestotliwosia. Si je suis un bardziej otworzis sinate energie, tim chesiej bedzies widziek kudadzijas sinatwa shokzak. Je plaisante avec tim usist kim cos gleboko du showego. Agnolowi objawiaja, zeta milosk ni gest tilko ziemska, maona polakzeni zed boskosia. J'ai un message, j'ose, je vais pouvoir me rendre à Boga. Pour repérer kani bedzi prodziwim. Przimierzem dus, switim contractem, ktori wikrakza pozak zai przestrezen. Tiita ozoba bilisi sobi przeznak zeni nad lugo przed przibisiem naten soja. Je te raz nad zedlkza,
habitu przeznak zenisi wipelnilo. Je pense que c'est maintenant une bonne chose pour la dostozowania si dotej prodi. Agnolo prakuja niest trudzeni zed akulizami ijedin, oko compagnie prodza, tu abis zakoaluiar. Il s'est avéré que vous étiez en train de vous amuser et que vous n'aviez pas la possibilité de vous apobiek. Nimanatim sui Sicily, Tora moglabian jrowak w2, kozostalo wiznak zone przenie bioza. Milosk, Tora do was przikodzi, gest niezashviana, xista hypotezna. Naiblis dni beda pen drobnish potwirdzen. Zaksnies zoazak, Jacques usexviat wizila siznaki, Jacques bieji okolix nosis taja sisbit chest, Billy jedini winikiem przipadku. Pour le faire, vous êtes Milosk sisbliza. Agnolo CHCA, Bipozostal uazni, Bidostrzegel magi wkazdim skzegol, Poniwaz wilki spotkani gest blizeinis kidikolviek. Un jour, votre Milosk res sis a manifestuj si w issu, zrozumies, les kasda sekinda okzekiwania bilatego warta. Vsistko, przeko bilo przigotowaniem nateszwail. Okroc przoziges rozdzial, korina zaosodmieni tuja histori. Praodziwa Milosk ni tylko przinizi si radosk, il tax poxusi przynaleznosi, domu, torego sukal. Agnoli nadal sepcha si dousha, prozak, abis zofa li pozwolil si prowadzik. Gest otoxoni boska okrona inik ni mozodbrak sitego, ko si proninalzi. Z kazdim uderzoniem serkas blizas si domilosi, ktorama bik tuja. Badz si gotowi, bo kidin adedzi 10 instants, Bedzitak, Jacques Bikali ou sexviat spiskoal, habitus spotkani si odbilo. Teraz vsistko plaisanterie avec doskonalej ronowads. Ou sexviat tekani si tujego przeznak zenia zed prosisia istaranosia. Alors que vous étiez en mesure de le faire, vous avez pris le temps de parler aux gobelins de votre choix. Tu bedzi spectacle piekna ivdziku, a ti bedzies boatremtej histori. Agnolo mouya, Xa okzekiwania dobiega konka izakzina sinowa era milosi. Un bard ziei teraz nis qui dikolviek moses xuk, des cos si okrots widarzi. Pour cela, Jacques otwir ali si przed tobani widzian drzwi, zapras za Jacques compagnie do przeisia przeni. Agnoli sepcha, vous plaisantez 2 fois. Si vous avez un problème, vous avez du mal à le faire, vous avez besoin d'un article, vous avez l'intention de le faire en ce moment. Ujedza, les gestes gotowi, nawejesli nadal xugez sinipiuni. Tuja dus zazostala jus przeprakowana I udoskonalona na tous blizajas si boski spotkani. Sezi pamietas tevsist kirazi, jedis astanavial si, sezi praudziwa milosk na prodistnij? Dibi bilo mozliu, zebiktos zobaxil compagnie w kalosi, devsist kimitwa minuansami isa acceptoal compagnie bez zastrezen? Koz, Agnoli zapeoniaja compagnie, d'eta ozoba zed kazdim dniems bliza si dosiebi izobaxi w tobiv sistko, desim zausbil, w tujej na exist sei prodzi. Milosk, ktorana dedzi, ni bedzi opirak sinaz zeniak, men na glebo kim polak zeniudus zized dus za, ktor przekrak zavsel kiziemski barrieri. Zed biegiem xazuzoaz, les axinas widziek sui ainimi oxami. Drobnerzegzi, nigdi niestotn, teraz nabirajanoego blasku. Pour cela, Jacques a commencé à s'en servir, avec manadej, en przigotoru Jacques touj service na nachodzaka wiel kazmian. Agnolo prodza compagnie, abis przijal zmiani zed wdziexnosia, widzak, les kazdis xegol gestani za planowani dla tujego na juiz zego foi. Milosk, ktorasis bliza, ni tilko wipelni pustk, il poszerzi tujist nini w sposob, Jackiego nigdi sobini wiobrazal. Tuten rodzaj milosi, ktora budzi tuj prodzi potengjal, sprawia, les patrzis nasuja oxami pelnimi odnowionej nadziei optimizmu. Agnoli pokazujasi, zeta ozoba przinizi les sobani tilko troski ubzusi, il parteneres tuodus, kore podnizi tuj wibrakj, veproadza Jacques noa rozwoju du showego I emok jonalnego. Sezi akzal jus zoazak naki? Sa osedzi, pojawiaja si w snash, w przipatkowish rozmołak, nawe w potarzajasish silishbak, ktor pojawiaja si w tłankodzienim zisiu. Te znaki tu sekswiat, ktori mowisi,
les gestes na dobrej drodze, zesel, na ktory czekal, gest blizej, niz sobie wiobrazas. Agnoli dostozo ruja ospolrzedn, prowadzak kompanii prosizijni do tego magicznego momentu, który przemieni w wszystko w. Prawda gest taka, zeta milosk gest jus energeticsni obek na wokol siebie. Bikmos gest nizdawal sobie z tego sprawi, l'energie si miezaja, chestotliwo si wironujasi. Agnoli pokazujami, les każdego dnia gest coraz bardziej polakzoni z taozoba. Odleglosk między wami, która kiedy widawala sini do pokonania, teraz sizmniedza. Un kidi w konkudojidzi do spotkania, bedzitak, jakby si rozpoznali si z inishzik, jakby odezaus lakzilawas nie widzialnauje. Sezi zastanawial si kiedy, dla zego 10 instants ma miesz vlastni teraz? Poniwas plaisante à l'idéalnik za dla siebie. Usexviat słojej nieskonkzonej madrosi wi, les potrzebowalici tego kzazu, baj si rozwijak, uxik ilexik. Agnolowi mowiasi, les gestes teraz dokladni momentansi, ktorim mozes otrzymak didar. Sezi gest gotowi na milosk, ktora nie zego kompanii uzupełnia, el przemionia wcos gest szwix zego I pieknie zego, no sobie wiobrazal? Każdy deux krok przybliża kompanii gest bardziej do tego celu. J'ai pu le faire pendant une certaine période, mais je l'ai fait pendant une seconde fois. Widza Switlana Przislosk, Korana Siebisheka, Inimoga Sidokzekak, Abiztis Jiazobakzil. Ta milosk ni bedzi tylko spotkaniem dłoż sial, eil. Polakzeniem dłoż dus, korezaos miali si spotkak. Un kidi a toi stani, zrozumies, dlakzego wsistko muzialo biktak, Jacques Bilo. Je podza di usexviat przygotoruj idealni scenarius, agnoli nadal otak zaja kompanii soinsujatlem. CHCA, zebi widzial, desi osiebi trostchi I les gestes kronioni. Ni ma potrezebi si espiones zik ani de nerwowak. Wsistko dziej si boskim chazi, a ti gest dokladnitam, jedezi powinien bik. Każdy krok prowadzi kompanii do właściwego momentu, do spotkania, korenazaus zmieni tuż ici. Agnoli sepsza, de powinna bardziej ufak słojmu serku. Intuigja, która ostatnio odziuas, ten si shiglo, który siagl si podpowiada, ze nadchodzi seos wielkiego, gest susna. Diglo a tuż własni dusz, który zena jus winik też podrozi I prowadzi kompanii wi właściwym kierunku. Ne l'ignorez pas, vous en avez un, c'est une zone de travail de la forêt où vous êtes, comme vous le souhaitez. Usexviat jus suituj was spotkani. Na poziomi du showi magnolowi I istotisujatla, korewas prowadza, jus widza was oboj razem, promieniuj asish sujatlem I dilasish milosk. A dizujazek bedzi prezentem ni tylko dla was obojga, il tax dla sujata. Energia milosi, która wspólni vision rujusi, bedzi tak potezna, ze dotni wszystkiego wokol was, przynos zak błogosławieństwa każdemu, kto obedzi milsk ze sistanak na wazej drodze. Teraz, jeudi otrzymal te wiadomosko de agnolo, widz, ze nikt nie je si przypadek. Pour plaisanter deux choses, j'ai entendu dire que sur mon blog, j'ai pris la parole pour la société. Dzikujmi, les gestesi I ofalicinas zemu przeslaniu. Jeslita wiadomosko odbila si HMW.serku, agnolowi prodza kompanii o potwierdzeniu odbioru, Wizila Jacques number 333. Nombre di plaisanteries nakiem, les gestes doskonalej harmonie et soja du showa podroza. Il n'y a aucun moyen de s'occuper du canal sous-marin et de la puissance dzwonek. Dzikitemu bedzies miek piunosk, les autres imas wsist kinadchodzas wiadomosi ode agnolowi bedzies nadal kierowak similosia I boskim sujatlem soins issu. Badz na biezako, poniłaz o kroc pojawia sino filmi I wiadomosi ode agnolo, kore gest bardziej oswietla tuja siesk. Niek poko I milosk agnolo zausbeda zedłami.